Weshilizi watukufu wahemba wa matangazo zahe Facebook FM nana radio Mitsamihule FM nana GRTV ya Mbeni na nyuwanrikawo zeleranda zinuizo nyujunganya neze emisio za hatu mbani na mbani usiku walewe yinu ngamibadzima mina Adibakar Lenoir na Ale Abdum Kuba ili rikarbise ritsengele gouverneur mzamani bwana mwenye baraka Said Swalih, vice president wa hezejani bu Kinyumenez hamara ya vili rijeri renkwadzito juma ye hawa ya siasa na akiba ilohunu masiwani shari kusudi leo masuala emenji mrujoi akanenga zijama hamitsan yakanela duani receveri haruma ensi ya hatu riwono masula halewe masuala yemenji ribirliye haruma ye akiba ya Komor arjonda shabaha ribirlewo mweshi wa hela duan namna ya wona namna ya ijere namna ijere wa waba runde bahati ribirele suala la henikor namna yendesi wao namna maranya yabidi wa sahilishiwa ne tafsiri ya henikorin rijeri birlewo mva wahe ye bije rivirlie omva wahusu siasa shama hu ngene nafasi haruma segondi mengo miraru ya mlaulie ninyi wakazi mjundrawo hundani no winji wa hanyu mlobonze ya mnike ni zentosa za salamu za hai ngo wakati hiyo rijerinjie haruma mahadisi ya hatu ya majadiliano ya hatu na gouverneur mwenye baraka wa Said Swalih gouverneur mzamani gouverneur ngawena segondi mengo miraru ya mnika zentosa za ho wakazi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zandani ndo mboka ya hamara ya saya mshukurieni ngarmaze bahati mdunikao ili tekeleza fikira zatu uharma emaraia uharma zijirio harma eti shobaha mada zinu karna urantu zamba zo shobaha bokao zilazimu wajao matangazo hadaraja ya taifa ikele wonga tsendelea wajao wala walio kinyumeneo mwende swahili zaidi mna ndao leo ikeba ngo atekeleza zo fikira zao ongeo ngari shukuru yao zaidi za jitihada nizo naomba mnyo ya ushindari jitamke rijomba Mungu ya ukayarike na nzia zenji za jitamka na yondi hali ya hensi yondi hali ya maisha yondi hali ya siasa za fikira zo kazi nzima za fikira zo kazi au kahaini mndu ngene fikira kwa kawo nao au harmali mndu la hensi izoro ambao Mungu ndoka usalama wa hensi uke donkawia mandoni ewange yabo hasonsi pia gari ombiao Mwenyezi Mungu ensi yenu kensi ya amani kama wenze ensi yenu kensi wakao haini zamana ujorenga zamana ya kubali ya ukahari wa zamana ne maraia na hewa himujuzisiwa ne maraia kabla ya huzisiwa hasoni Mwenyezi Mungu abo izo ndizo nakao tekeleza uharma LW naomba Mwenyezi Mungu mahadisi ya harma hawa njema marhaba menchi muhafidhu mzamani bwana gouverneur mwenye baraka Said Swalih ulio makamu rais wa heze janibu Kinyumenez karina ulai hora haja hukema hadisi yanu miamba shangare ndao randi sele suala la jirinzuan au kanga jwauka ya rangu le suala la nzuani lila lija karjeshi ye sauti ya haho tsaila ya enea ruma ule mengurujuwe ye avi tankuka ukanenga zijayinu mahamitsano ngarjuwawe mizinga ya kaudi hanzuani yenda taitoa roho marebeli wambwa marebeli materoristi wa habilwane waziri za habari za ndani wanjia yenzuani rengwa zedi ya mijimengo mfukare na masu mazima utasiye hawaii kauha itetisizo harumaetsi ija sababu gouverneur wa shesi wa shanzuani hatuhumlokaya emongoni mo wafurniseza ngozila isababisha ngeshiva atangabatumla ukangujorengwe badala ni mwana nyamraji ikao kajavotewa haruma no wanzuani karjeshi ya warongo wa kwanza rijuwe ezajirinzuwa na ta gouverneur ya hamsi walo pirizo ele suala linu ulirengeje ne daraja halu taku kawende makamu rais wa heze janibu Kinyumenezi ezadani ndo mbokaya sotipi ya bokwa hivenze hamande haliramba ho kabatsu ombeyo wati hedamu harmasi wange zandani ndo tekeleza mhono watanga
waharmazi famili wakao ndo walatishiwa mahsusu kati jabo lazima nitekeleze mwana watanga mahsusu uharma mji wa Sima nijua ukaya uharma nzuani uharma masiwa shabu ngwa hivenze ikanga mitsujini harma ngazijana ikanzuani mji wa Sima abonga mzanukaya hatu haku evange ngamtekelezo mwana watanga uharma mji kamili uharma famili uharma wa komora wa spira karsu amba Mwenyezi Mungu ejazila zireje ikamwabenza na yonde mana bakao ora kuhalira ni suhabidi lejila hukaya na kenzi bazima babanu wanruto kuitalifia na fikira sheka wakitalifia na fikira wanruru liwa kaansi wamba ukainga rafanya nje mge mimi sina zinju harmali suala lile katiluka kweli wanzuani wajuha maandamano hizo rambiwa kaya bafanyishi maandamano au mirisi swabonsi au sheiza jazanjia za mizinga amzanukaya wanzuani kwa dakara zimanizo mfano ndukaya uharmo muda wa mfumo huo kujaishi ya harma lesu walanzuani vanu baduka bare mangoma banga bando wanao shawandu pia wanja mudani unge yabo waskiti hadezaji yotside hali madai ya kaulindwa wala yotside hali madai ya kaulazi mwafanyishia guverneur manama Salami waye haonesa uskiti fuhai uharma suala lida wakao kajaonesa ukaya ngena uzamana uharma zingo hizo shahaonesa uskiti fu ukaya bonga hivenze wanzuani kwa jalinda wanazija na wadoka ngwa una mizinga wajewa hime wagabili daula uharma namna yakaya wa wanini wanga hizo sonti pia ngartekelezawe maskitio mjao kaya rikane zamana za daula zinu abo bonga hivenze yotsi nyango kale unga una zamana ejazilanga zanzo zijiri au zijiri shabo la tmaru direjei yakaya ebale dala au dabo wandu wala wa Mwenyezi Mungu ajahilia watsentse mhawenda zao abubahi zongozi isa au dala au dingeri kubaliana kala na mje wakenzi bazima babanu eshitutsongeza leo reke eulona na mfu yake katsoro milimo na nyabange na mfu bekale wandu wakatsoro mashana munga munga mdanukaya mimi tujua ka leda lao na huwadi dilonezwa mana wa dawla dilone serikali hujumbi fuha yauka ejazila stijiri tena nikas stijiri tena ilazimu wandu wakenzi bazima ngam amini yaukaya ejanibu ya opposition kamili wa unutayarifu wafanye mahadisi ngam amini yaukaya komori walindao wabilwa hizo wakao ndo za lazima zifanyishia faida hizi ekari jau harmali suala laye mwanama gouverneur Salami amdanukaya leo za zamana wakao ndo ya lonizo nenda mna yarengesheha si haki haukaya sharia mshinzi shahansi haki shahansi mazamana wakao halu haki kinanga wambo li grand selu yani ndo wandu wavote wa hadara jaju baso wandu wao gabe rais wa dawla do hadani gabe makamu rais gabe gouverneur gabe rais wa jumba la mawakala yutosha wandu wao harma wakati elsia honda na muhima waonana wakati shahudi kweli basi shia yauka kabwamba ukaya banuye constitution que jihansi immunité ya gouverneur badi abo izo mongo ni alama ya uka kweli wakati za sharia zifanywa uzenu numudo subutadu zisoka eba wazifanyao kweli ngwafanywa haziala dimo kama numudo soka eba le gouverneur katina immunité na we député a voto harma bafunga na immunité afunga mdonuka hizo ngombo kao lazima mara nyawe lo kaya hizo tungoza dungana we mre vote wa miji kume ngena immunité ya voto haisi wakati na immunité ya bonga mdonuka hizo tungoza nge izo kweli problemu yo parhana harma constitution
Ukao sisi rukundo bati harmali swala ngazija riwono ezajirizo yondo maana ukao inurambao sharia shandani shehelesiwa haluha kimangaya ambao ulua statutaire ngamoshelewe ya ukaya ritia ya hifadhi ya guvernori wa hele swala ngazija munge hapo immunité hadaraja hele swala ngazija ivotewa ne conseil de l'île yani mwanama Hassan Hamadi leo geda immunité haula wana ne loi statutaire sha mwanama salami amdanukaya katatu jujuba kuka kabati immunitaire mo constitution oui kabati immunitaire mo constitution sha baniza mano harmo zamano huwa yetsini ongea bunga amdanukaya wiyo harmo daraja hiyo ya ukaya il fait partie ni magraze lui ikabla timu kenga bo ngo kao ngazi bahatishao ne serait-ce que na bahatu kala raboratu hundana na udhibitifu wa kimahakama ya hokabanu lijonge harma sheteba shabalo tuhuma na baki harmazo manzai ya do parwa yeshiliwa hato wakati hakimu ajua mboka ndiso ngabo nongoza parhana abezo tunjina sayo sha hokaya lewoze do manalo niso zaisiwa boka wotsayo nyawo mchujuwe kawa apanga shagabo yarabshediyo ebanu urengo badelano yende ya tsufotewa yende ya votewa yendo donc ils sont pia ngo bokawo lewo ikabla timu no banu nsiliyo kabla timu kelewa mazamana wada ula wakati batima wangali oka banu kweli katina immunity kabo tuhuma warmali suala lile ebalo tuhuma nafanyao la do parwa ne juge yendo harmaza keti hata ho wakati juge ya durini kakaya kamwezi kamizimili kamfumo ya juri nuka kweli ngabothibutifta nukabanu sanongozi ningo harimo mpango abe saida guvernor hadojo kawara ya obadadamu ekafanya nayi hukuma yoto hamjidia shekaleo harimo sanongozo sipia kabati za rirwa meminga mina uhara ya ukaya eba wajau kajaka mtabishe daula bawe daula wakambuka nje bana babengwa gatina tuhuma na rututabisha baba la ukaulitabisha na hizo ndizo namba ukaya hizo ndizo zinazinudia zonde na minsi na ukatsire joba ni aba hokaya juzitsi ya kamana nyasi mwinyi ulo harma mwinyi abdu harma conseiller politique harma yaula ya harma ambassade basi bongo ni mwizo yaonesa hata mchoro journaliste amusi samba valo wakati wa serikali ya Abed Abdallah Sambi makadre wote wa CRC wafungwa ibabole wezo devant wa Sulimandeo izo cadre wa CRC ulo conseiller politique hazamba harma journal harma radio za taifa za dunia yakahonesa uka vale harma serikali ya Abdallah Sambi makadri wengi wa CRC wafungwa ngabo rwaji traduzo kamesema ndio sio ndio shenda harma hiyo ndio namna tubalance dokale weni jo hujajali be kiswali be nudia harma na anya be ngabo hamdan kaya emanama salaminga rombo mnyezi mkaya nge harma amani garjua ukawia ka mwanadamu hehatsiziwa wakati Mwenyezi Mungu amwetse zote mihima ni mashaka shawajao wangazijawamba kawa rabombo kama za zikufarabi Mwenyezi Mungu jaileke gabajo je rahma Mwenyezi Mungu jo mtoa harma joana nyotsi pia wajunda harma ema jumbala jolileo romba Mwenyezi Mungu kaya wajunda na amani na usalama wa hunda ni liberty hao rjerke bazima rishindane warmwe mshindane ya hetsi hafikira handazi hamwendeso harmwensi hatu kama Gouverneur Mwinyi wajo samihi mna suala mtiti Gouverneur hurumushe si washangazija mahamitani eju mkini haje ukaya hoju habotasi wisho kayenga zijenu kamili yibalwa zaidi ya mejimengo mfukare tsinde tsandraya tsinde ebafu kamili tsindo mji kabatata ndongo wemru waruma mahamitanu yotso kamzima ya unongoneye ya ukayaba nijo mkini zenzi ya zinzibalwa ani ijo mkini langazija ezajirnzwani zijiribanu watsinuka urumu yengazijenu mahamitsanu ya ukaya kujajo shinda waju ambando benge ngawe kinyumenezi kabati aunga wenezi heze dhabana wakanizo ijo mkini zila zijirwa tsinuka hunongono amba faraha mbabititi ebe shatsongeza salamu ya rengwande baba wasiswamiri nzwani zondizo wambao ne mizinga amdolokande mizinga zondizo nishia ukaya jundu mzamundu jao sabani
zebarikadi zikautulo harma miji wakati zobo mbwa hivenze wanadamu harma wakati wamekutatma mtonate wahe mafura kale we mafura hezi wa sukani woto sanzene sisema bagoma evangele o ngabo ala boka wanzona mbise kwa tu sinda waoche ala hoka ya 2021 wanzoni walindo tunal evangele ya bongar joka wanzoni wenji ala lino reka havia reka kajavia sawanua komoro wansipia wamboka no ikawla zimuzi ngozini harma edaraja la evangele eme contentement au ula kwefumo wo uzali sana wa madaiso harma miji ne mabafu ala yaho ka e gouverneur ka jazujua e vice president ka jazujua evano gouverneur na bora mbado wanrupia ngabwani sihula ngabo makamu raisi mimi nsunje za horo adekeja hungazija mtsonza ne buka ngeka salami ka jazujua de mustadran ka jazujua pourquoi zo foto harmalesi wa foto harmalesi ran ngabo mimi ngama mukaya izo kweli mimi hadaraja yokaya leo humbuka zamana waisiwa tanke gouverneur hokaleho yamba ukaya yengazi jangati lwawo miri yamba uka gouverneur katonda mdu ya mambia yabo njuka gouverneur mfanyazi naye shanga mzanukazi gouverneur wa eke suna haba wabo le vice president hare shamrujuzi hazamba ukakalejo ujwa hele ukajana anisa kaneza zamana sahe enzuani wamba ukeza kaujirizo bahe kajazujua ngabo mbise abone kangeto kwa lazima ropia ode ni mradi arambeza jiri okay ekandi namna ngabo ngamzanuka iyo tsinde namna rwa lazima none mana boka etskerengesa ketizende hata zingosuluba ndo ka uingezwa mana ngeri mzingara okay kandi na yaketinduka abantu wewe bolone lesiwa lazima keza ngozinuzu ju ngeba bwani sikujezo boko jana duwaru habo ngabo wando opia ngabo wena ngemu stadra kujezo ngema ministre mdo ihonga nyina ngende amonzo musene mana mrado harma gouvernement gabo mruparo coordinatori harmone so danzoni wongudo armenge na skortu wono ma coordinatori ngena skortu na ngo kaza wonga amzanuka yesho ya differentier salami dabo salami ya Canada rina jaba he tujonge na darinda hivi chemu mundo kana zama ne sobiso circular malesiwa monge engeke to humanda hiyo duka vavjiri nongo za jirenzuwani basi swa miri basi swa zigongo basi swa jao abona ndira nge gouverneur baina ndi wargo wabaki wajende wosisiwa isa kujiri akam mzanuka yote ni namna ndi mana rajoka tahiri kubaliane uka gouverneur he daraja nyezungu ya mlikao ukao banu kukututo hengamo yo ti problem shabane daraja nyezungu ya nikamundu yo mndu kana ujua ibanu yangu fikira kasiri chibaba za yauna kajibi Sergio Fani, kwa undu. Voilà. Onge banu. Nuku tuanza katsuanza yote iti problema. Banu wa mwanadamu. Nyezi mkuwa mnike makamu yayo. Ne makamu yayo nga mzanuka. Uwa wafanyole unga mawudombi yo. Wajende wa yarenge. Onge banu alagyo yabo. Kama nu wanu ambao ukalewe shari ya shinu. Nga shinu shatowe. Ukalewe kabati ezisiwa katina autonomia. Ni katina furso choka yonsi. Na maudungo ndu wabe mwanzo wa tahizo mana hizo. Wende wake hapo hengewe ndabo kutsina chukoshi ndofanya kutsina hata recruitment hembo hazi nanzo ijetso ha moroni hata mbazo nzo ile ye affectation nanzo jetso ha hizo ndabo kabati ndoka itini ngamzanuka ya wandu wanu kabati ndonzo kensi na meza kweli za yensi imasula yensi na yundi akabla tibu shade woni mungono masula ya hai ho wakati mkondo yaliyo hata kaharoha amesema jaba jesu jina mngabo tujoreje ukaya mwanama salami ngam amini ya ukaya huza mara wahai mtu aminu kai mdo wa mjia harmadogo za mizinga na dogo kaza mtu aminu ka mdo zamana hajote na magizo haukamza nukaya ekai jezuzi nazgirio abo wewe zamana wawe kutsi harma hifadhi rara ile kairi engewa mwihansi harma za zamana za hai haishiliwa jemara yawa ishiliwao wakati jokaive nuha ya hokaya ndiso outsidiso ekaive nuha kandiso rekanda reka wandojina ikewa ondu wetu kwa hukumda watu kwa hundanizo kuma hizo shetekele wo hedera ja gouverneur ikele wo ngujihundo harma magoba ya la joli batinokanga mozibitifu hokaya za ngozina ndi Espanya taizo ngarije hiyo ka ebanu da yiwa yetu ndiazi jua ndavamo na wandojina wakabla zimukeba wasijua wange hapo kwesi tsoreje harma zino kaya
namna yinu hawangi umbi hako si hawangi umbi kama timbu jambo kai hawangi ojema wa metsileho hawangi umbi na tsirangi umbi nondo kayirenge mazamana wa ilewa ya ka omodo tsileho bwana guvernori maraba menchi ilifungula hangu hamao ukao tekeleza kalima au ikao hamange ibenu wao ndongozi njibe kwa ya wando kaenda ukaya tout sauf sambi juzi ija aba hatena ija ya tout sauf salami anuka jojole wakaya salami kana hifadhi ya shindai roidaraki ya hifadhi ya Nzwani shaluna ya hifadhi ya ujumli fupia wa masiwa de serikali ya juu watu wa pouvoir wanika e coordinateur wanzwani wondo lona ji manari wono kaya hato wa amri hanu memdo harme e radio na salamia kani habo hayo eba ngono kaya ani ewe kutsuhi hisi kaya zono ngozinu kajara kwa shinzwani halafu wala ani wala madhamana wahe inyo wabirwa namna zero nguza kawaida ani habo ajitoka kazano ngozinu za salami yeba zano ngozinu kajenda wakaya jusi wa shinzwani halafu watolo angojelezo je msujua kati ya suala ndo shamimi na msolije yoka kale suala da salamu lutoka ye gouverneur yabwena za jirinzwa ni kuzijuo basi yao amamino kabahe e coordinatori kuzijuo huyo ka uo uzambano watangene escorto ndizirorane ya salamu wole wo gunome wandu arma administration kawo mimi ngamzanuka ya njao na bahanu harmaze prerogative za ma coordinatori njao na bahanu bani kwa prerogative ka coordinatori ado numero okaya ma coordinatori wala waja wakaya harma constitution ya 2001 je pense ordu waja watolo shabadia wandu waja wahondoka bon au niveau ya zisiwa hawakati serikali ya daula au niveau ya union ambao kaya ngwa absent yani kwa chuji wona hawakaze utombo pia ngizwa na gouverneur abage bende ba créer le situation kaya ngabe hanso ma coordinateur wala mkobala hado juliza serikali ya union izobokao do yazona o harma lesiwa bahelesiwa wa mjuliza zobokao awezi do harma union juliza zo harma zalazimu zo harma lesiwa bimana uka hama mro josu bitambo kamdulo mshangirizi wanongo shaka jani kiwaza manaka de wende ende sesiwa kinyume zijezi kawuha zanongo zende hata wakati salamia kawishilana na president Zalika kwa problem shaza ne hata wakati mifurano ya ndisa wala coordinatori handani kwanza mana za hokaleo ujoto wa wandu ya nome wandu rono direction regional ya Nzwani rono eza husu wajawe radio rono donc wala coordinatori handi sorengana jetulo jina wakao hata mimi tishia coordinatori wae akawatake gouverneur ya mbokanga to ufunga ngato urandaje sono ngo wakao leo zikawa zibadile hawa munge minga msoreje wa mwesu aluka kejaje wakatoka gouverneur ya jihunda makobani hauka gouverneur heni namna wote pia he daraja hahe hizo Mwenyezi Mungu yamwatiza he sharafu Mwenyezi Mungu amnika ekale unga botuhuma etuhuma hiyo kabla dhimu yende ya dafi ulo harmazi majunga mahakama wakati bajo parhano dhibitifu nge gouverneur ya jihunda kaya gena zamana fulani simgidao zokaya elia uzisiwazo shekale wo ngutsorenga yo hatso abahana banga botuhuma abonga bozapanga zindo jina ambesendo kaga lazimo ya rohe banguri deraje ritemndo ko kana ujavotewa jobulaza ngosoka nungu juziso kama wakati nanu ni tishia wakati venma yo ya kabjiri mwana nyasira iswa hedabla kabjiri ndo harma omji wa mde jesu hamba na monde tintimize mahamza ngabo mbajo leo kaya atashila shavotiwa katsusha mini ngabe se wala wakau hamba ukasinga tubaki baraka sina sharifotisha mahamitsano
ganzo ndo watsonzuse aho odu harajuka no ikaba niyo play joka mjama udu junde ngazija sha eba uharakotsi uharmu jundo mwalima udu ikawa ngonzo tolo bahe boko yeni yasida zanogozino kama udu mjukamba mutolo onge mimi ngamreje ya ukaya monsieur le président ikawladhimu mrediwane ukaya umudutsinda wunu simwendu wa ukaya leo kawewe Mwenyezi Mungu jahilia uesoroda shau joka ya armu kejaparo unda solution ishundo solution mahadisi ishundo solution mwelewano sha armu kejaparo to solution mungu yabo sidio loniyo ya uzingiza sindo wando jina wa mungu wanjo wajewa wafanya zitendo kwa kartu ziombea izo wafanya kartajiliwa wajuka ya tinena mna ila karna ujua bande mundu hamada ula mungu mimi tujuana suyo kaya mundu tinda ula na wakenda mwendo ya ukale wo waje ritsanga nje bazima no wana nyasi walo ni nsileo ukawa urawanza na kwa janza wana nyasi urawanza na kwa janza umazamana gar amino ya ukaya si wano wauja ruwambi ukandar kensi runde mahadisele mna lazima kensi dunga hizo rakau lazima tufanye shatsi nekale woni mwanzo senzia ya jihunde harma sulaha na nuko kaza ko hata wala marajia ukawa zunugozini kwa tuzi jua kwa tuzi ndaje ojo hunda na hasara harma masuala hamadai gouverneur ngar pulaule suala ilo rinje jinrwaji ngar juwauka ya zejanibu kinyumenezi bangada maheda bobajanani matsambazi wa hemizinga komru ya mushiani urongo watena andungwa onokaya mshindiha sindoka mshindiha shawe hanti mkoonti wa janibu kinyumenezi wa nrwaji atafsiruka ye masuala yanu abaha kwatu wazaze janibu kinyumenezi ngwaona wanrwaji wendawo ne mahadisi ngwajo finalize wateze ndongo nziani yeuliho lezajiri ya Dr. Salami nezajiri armemi harbatwila no msampanyi wahanyu ntifanyo mwana no wahanyu no kawede warenge wandu wa finalize mahadisi bawala wa Komor jabokanyi wa Komor masuala anuze janibu kinyumenezi miyarenge darajende mimi ngamamini ya ukaya wano inuksi lona mishinzi na sharia begwa gabo watwanza zirumilwa chanzo amini ukaya mrajo la bonze hujahunu ya megutsa ho presida ndia ni kwa presida wa kipo ni juja huna banga manzo presida ujobalo sabit salam ndia kwa kalasu yabo opposition de l'État de droit on which valor muito menino da toa toiva que já não sha e quando opposition ya ka inde opposition ilone ne fisha pour la crédibilité ya ubadilisho wa mwende hizo ndio tunana ngai waendo harmo meza ana watoe de tena o maranya sha wotsindo wa wakilio et union de l'opposition. Imana yauka emahadisi ya mwaka fanya hau yayo. Nchu aminu kayo mahadisi enda wa mahadisi ni juo bise wanwala wa mahawa msewa kaende ni mo lazila ana tsundera finja ushamtu aminu kayo ni mahadisi. Mahadisi lazimu wanduwa rajiane uharma zengayo kaundu wanduandisa ni juao kaya kinyume ya hizo baadhi wamesao wanu wanwa hiwa njiarma hawa ya mwelewana ukaya wakatra wasuli darajoka rio yafikia na zemadari ya dora zi hadisi rafikia na madanne ukao zemadase mbili ndo mnofu wahele suala ukaza madase mbili nile suala la husu zekhutoa muzazisiwa ne tournati nane le suala la hezevo l'élection anticipée opposition tibali ukaya na likio harma e débat kwa jambo kalitolo amena likarmu débat kalchonda rali discuter onge hapo kamzanukaya mimi hambo kabanu kama ngobo ko wala kulli hali kazijalingana nasi he daraja zo mana lonizo kejalingana nasi he experience yansi he misomo ile ujoli waje yakaya mazamana wadanja walio na zamana leo mazamana opposition kantibatina halafure ndenga rishinda nao uharmo muhonzi weshekayo
banu nsinde suala mahadisi bankarjanja harmo mahadisi do mwe hotsishe kayo wisho tizamba harmo intervention madoni yoka bana rone sandoko buka kazela dimoka karno joka leonga ranzore hensi kayo ritswambokaya ari societe civile wanje watsinji anandero zise president aboyo tsideda mna genda mawaziri ngena watu wakange mimi ngamzanukaya zinoko kazjabira hokaya wandu wahunde omkonsi waladhimo inena mna wandu waladhimo hetse cadre de concertation wandu wanji harmo mnofu wahema hadisi aboyo ndo zaladhimu auka izondo zjuni ka amini futsidwa zoka vanu yansima hadisi ya jirani na jirani yansima hadisi ya mruna mru so ichondiso vanu chojoka president chojoka tsa imenze no honza nende hadisi na ambitsa hadisi mino wandu vanu ngaranzo ma partenaire wa hatu bangaranzao ulemengu ulobonze wajoka blatimu wati wasebiensi inu wahunde aminifu kensindo harma amani bahi ho undo aminifu de kale we mahadisi ngafanyi hao uharmwa wana bokao wanu kwa jua okaya wa uno wakale wahoka ngwa kilo yetsi angwa kilo maraya fano ya kaya raha karje waswidi harma voti zindo jina zauto wakaya ya tendezali ya dunga mhoda liswadi ya dunga foto za kati nsuzi jo huja zijana na mndumdo jina abo ujoringe badala hasa kundi afata nsuzi jo huja zijana mndumdo jina wabadala munyi ujoringe badala munyi kunwa bajamdo jina bange ya wala di mariste hon konti wo mara ya ukabalo skule vote tulochoka baka he hatwa raisi shabala we hatwa waja unoa wadunga he bileteni mdo kahitabala bange banga mzanukaya leunga rtihundao ra kwada liswali ka deuxième ra mubaraka ka troisième ra famille ka quatrième garjimunda harma jani bunzima de niveau de l'opposition bange ngamzanukaya kena ukiri lewemru mko hata harmu vote ka jena onchujo ka haparusha ka ka vote ka hono ya jambo ka rle wode wakili opposition yobeta hanya mahadisi ka kabati bani yote mahadisi riyafanyao ya ndani au ya badani ya mdona mdu shayar mahadisi ka riyafanyao ha faida ya heti makhsus hodo wa heti rahundani rabonza mange ka hodo wa hundani banzuke bwema abanga la mura hadisi haye mahadisi wakao wakomori wajonuka wala wana wakao do wachungua walo harma zengayo za ndambio waloba zima wakati bazibangu hadisiyo maraya wotulilia shawa jao walobo nze bawo wotulilia wohonoka vanu ensi emazomana wadaula wakati bazomana opposition wa hadisiyo ngabo kamjore ya ukaya vanu shore shindani yao sidishora la kumshindani okesho ngashindana vanu domo hosisho kabisho na hiyo hata mchunge kwa mfano kaya juzi vanu nyimebanu tumambie mwanama aminchefu kaya no pas comme ça ukawewe ukaministre des affaires étrangères wende harma simbalina baliza he dunia hujere conflit ukaharma emihima ya Mali ukaharma emihima ya Sudan ukaharma emihima noko kaza yakozo piano go wakasaidia enamna ya ukaba parane sula ele wongo jojo harma tsinga harma zamana amanda zinuzo yamba karchukuja shina wasaidia rashida raunda mwele wanu harma mangami aminukayo mwele wanu tu parane kama wenze eka haini mzimadasi haelewa ya ukaya ile temps ya uka rizie mbabi za mivurano tinti zitona faida rangalie zilona faida hizi na masuala wa ili gojon sami nsujo kango jamba yo vie privée shati vie privée haku ale ya mwando ngarjo uko wanrupia wazingarwa watuhumlwa nationalite wala watuhulwa mhono wala watumlwa magari misumari eteti ya bakishabasa raha yatsuho magobani abonda wena Muhammad Ali Swali na bdenge Muhammad Ali Swali ngupuenda sharishi ya buharibanukanga batarishwawo dossier ne serikali abakara de serikali ndio waziri za barzandani no wananya ari suala ya vuvuni ya husomrwa maji suala ya pare ya batu ya mahame suala ya shindini masuala menji waja wajusi nga ubatumbla dossier ikawa wakati wakareseveri ikawa ngwamba ukaya wa detourne wa meliasima bena ya haho ne waziri wa zabari zandani wakati akadirekteri wahowe wakareseveri wasangwa mbwa rongoza mali
kwanza rijue zirongozi ekuti mharanizo ele suala lahe ezitendwa zinu ikaunga zambao no walone serikali na maranya yokaijo mkini ushtakiwa uwarete wa hadosi nzima eurenge darajaje abili ngabo wamboka mwenye baraka ngujoshangaziwa haukaya wandu wa serse ngo abandao hizano mboka mwenye baraka esangurenga rio haukanga bo mahadisi yatu nae riyafanyao vanurizambao hesange karbunore ngaria ikaubidi ye serikali kenzi jokansi au kamunyi ha proposoka kayaki kikajatolwa tinojonja rumo serikali wandu serse winji ngwazambao hadisi yo kweli aunrabo yaunde mahadisi mailu jori samiri huziseyo iliba ke ubenu fumbabi bwana gouverneur tujiliwa alisema suala yayo ukaya ukairi humru jihukumu kabla hukumulwa ni hukumu liyo ndiye Mwenyezi Mungu. Ronge mimi ngamina adanino hambe ukale suala la mwisho. Kanga mwishere yao wakati rakaendo harimo deuxième tour, troisième tour. Le deuxième tour, wajababa ki bulletin majana zvizirandaru 6000 voix za mijisita biseba la kume juani ya kaurelwa vote tamba ukaya msuona masulaha ni dunga ile chindolinu haukaya rangu e deuxième tour rewa ijimundu kaya azalea sumani de harma bilete zumengo mine no moja wada liswali hinge harma zumengo miraru na shenda hoda zumengo mine mbaraka ngi harma zuku na shenda abotambo kabingwa tsundezo mfu ziranda ruzila tsinoka wararu ngame minja jonda binde na shindo mana nenda harma bwana nenda hunde ngabo ranguna joka kazina fai samba awe troisième tour yinu nani sahe kandida mzima elewani chaque zamba mu conférence oskunga bandu watsunelewa samba vanu wandu watshangira zala sumani bano wenje wanando alona zimudia onzodi wale kisho skoti zaba kalima hiyo sidungu Mohamed Ali Swali shaba zote za hisa nido mrunaji tamko hadani na mbokaya ngami a l'opposition sikubali zo marai ya wafanya wamba ukaya mwenye kuja hunda yabotsele ukaya wanamba uka linda wakati mdogo abangati jitamuka rangu wakati ukaya je suis à l'opposition ene tsuna joka hingarayezi aunifanya nsojo haba ndetulu bwana fokanchu amini ukaya mimi wa bondayo na mbendongo aunifanya tongo ene nzoka uzamba wenjoka fanchu zo ngabo sikanza wambie wandu wa sersa wa no wandu jina zontrabo mwinyi kati paro hadisi wakati utoka yonsi genera iswa daula ya ukaya nje harma serikali au ya nje harma hizi yesukalia hilo mwinyi kati paro lifanya hata na leo maminga amini ya ukaya wanaama rilio wazima wa harma e parti RDC de suala hilo ngelika watu lijua kati paro hadisi uono upande wa husu yezi yabo mpaka darasa ribaki wa harma zembana za hatu za he opposition garomba Mwenyezi Mungu nike kabuli uharma namna ukamaraia warelewe ya uka ekanga sina rafanya na ijana sha yabo leunga sarmali kuli dasomao ezo rafanya njema jana dujomba Mwenyezi Mungu kazijezi dumu tene kama karenze zanje za juma hizo upande wa huo masuala mando jina mimi amjuhambia ukaya zandani tishia juzi tatizishi banu nyaka reseveri watolo meliasima gamina mahakumera ngutila wa harmali da kwa nesheliza ukaya wakatoa na ama wansauma nende kandida wa repati orange basemo ezi bangomili neshenda ya mwezi wa août en 2010 je crois wakati kauze voti zikaenda zake mezimine mitano ujumaro shati tsaua si démission kabajaka urenzo vu shati mbakada ya mroho ilim si jominya ndongo harmali da donc tukanza na mbendo kaita
hanu daula la duani mpaka ndaba kale uhuisha kameli asima iyo yando ebanu yoke jula mwenye yoke jula mrere walo yoke jula mwenye soko za batani ka receveur uwo ngukwambesewa mengo mirarujua uwa mengo mitsano juu hato wanduwa onoza ngozi la pia ngezi maswili donc ntso minu kayo nyumeke meli dilaba trova udilaba ndabo bambe sabo joka idila wo miche ke jone cha eba toka wandu wa brigade baka wandu wa heze agence za APC baka ma transiteri baka kuja poresho ndo wa vumbulo sho tudaboka ari munyi na kikato amisa tukosa batani kwanza nhambio kaya mimi wakati na kandida au gouverneur basi sikafaranza unajabano tsiparo mahakama tsende izo juji ya nambia namboka tsupara banunje nhuzise baba nunga parhana ukaringa mapesa ya tawa horma la duani nje nhuzise kaza ngozo parozi shia au parozi jua tamba ze dati hindi hanambia kwambi sebala kanongo ya septembre tamba membre na démissionné le 29 le 39 anya passation le 30 août yabo ndogo za badabo tizjulada toka botro kosi sa pamoja paroka ndogo ya satena hoka kama chaka uzibitif shandoka wanwala wono munyinge kandida gelazimori chompara mbabende ramtabisheri mshangaza rone kabano ujo shangaba hapa Roma kama no bunge abunga mazamado ka kama chapa alama lilo chaparo ziswalo wala chaparo lijua walengelewo bakasu alama ndio tojojo ka esimayo yado yondo be munye simayo chaka bada tojo kamilia sima mdama hakume ikiwamboka munyike chaparo julo bunge iloji mbwando aloni lonzi ya nyoto amaro esa husu ya suala la vuvuni atidiwa chebatiala amosheleo ya ukaya emaliyo ikahuja behansi wekayo wakao shekayo iso wakama representant waho wandu wahunda nelikafa mwananyasi Yunusa wamjiriba mwalambu waka wajao upande wa hinga zija mzanoke trezoni hata uhari yabo sheka ushoshika na wandu mbeseo kume awatsa waundu wakaswarifuze mali hizo ndebanu wende hatanga mjoka wandu wabo watimizi wafanye raporo ya hizo swara faza hizo mali hizo waitia uharmwe site yangazi ngome wakati hiyo warudiwa roha wende Ulaya wende wajingule harmwe miji pia waone so wandu inamna waswarifu nge motoka mrushonziani banu jao ndio uzisho wakaswarifu baundu wakana mwinyi kajakana signature ya mapesa nohodu kaya bakazibiti fuka ekaya ja yahone swanga joka bufula nadia nendo tashinu renga bufula wadi washiti ba shaswarafa yetsi munyi signature yetsi munyi ndi oka abakashe kayishoshe hansiwa hadaraja yokaya shitsanganya uhondo wengine uhondano nelekafa hilo hata nondo wakaswarifu waswarifu mali izo njwa ndo kabimitsibaliwa sendeti onesiwa zehazifu kaundo zafanyika sonesiwa shekombe shehe elikoli ya vuvuni sonesiwa uhura wa shingo harma umjobango la hambu sonesiwa hazi yafanywa naubini mvuni ya bambao sonesiwa hazi yafanywa juma shongo hazi wakati wa hulu sima wakamlikuwa watu baho wandu wakamjidepui wafanya zazizo mwenge mimi sujambo kali suala lino ninti suala la mwenye lo suala lekayo na mwedemo hundeshe kawisho mauzise mwambie ka waparosha ukaya munyato wa amri yao hafanya sinyaturi bahanu amri bazo kazaparuka sanoko sa husu shabanu shindini waka suala la ndosha mautravo public wakao lo shirika rukongilo la autonomi yani ngilo nafasi ya wahalo serikali ya ngazija wahulu sana wanikai travo public warudiwa wambeuka na mjendese le shirika hilo lene lihundu hazi wani kiwalone pnuti ya wahajumba le shindi ujue namne hazi ya henda au ya tuhenda uonde pnuti nele shirika hilo simini le shirika hilo ne pnuti Nunge minga mshanga yema ne pnuti watu henda wa shirika hilo simini Nojo nusi soka baba nlewo zambo zijure dro karbiru parasho kazalamba ya zamani hano memru wahano shemro kandizi zamani zanuko za haka usanisa munga yondi zachiri mwenye hano me directori uharmole da huilo zokweli
shale da hoyilo hakane utumia hata mdonika mfano yoka o wakati o wana wansujini wakautia ama pesa zao epare yala wa harmumsi webuju usiha mizi juu bahimu baraka wakao yeno tablo harmumji wansujini nengesija hakautsanga basi Mungu ni mumtsangu akafanya sheki konti yangu ne verse harmu de travaux publics wa uende we verse weringa mapesa harmu konti yangu chanja tuambo kama ndo gouverneur abo ba si kafanya sheki do mon salaire harmu konti ya SMPCF ne nika et travaux publics wende weringa mapesa harmu konti yangu we vire le rewaze copie za sheki izumwe za la maison jabo nge abo fasira ka huo wakana huria waluda huria wao abo rehazi yakafanywa batu ya bahame rehazi yakafanywa uharma omchoshini izo pia zikahendesiwa hauka zenesiwa ni shirika lona autonomi shaka lijaka hendesiwa mwinyi kadeka na sinyatwili siyaukaya yalibe au yalibwa au yaredede zanongo hizo kama zikunda harma mungu yabo tkanzani benudie yakaya iyo ni namna za kosa zinu za hukaya leo ngabo wandu walo wajashi wadona na ndinia ukaiba dumwenyi bon wano madui wa miezi mgo wa wenji shaba we rkhba miezi mgo inchi hizo hatombrado jua ukaya wakati balwe madui shaba la ngabo wa rehma bonge yabo waombao mrudu wambi shaba la ngabo malaika wenji warombao duwa chema na ngabo aminuka wa nduwa hundo kabuli wandu wa hundo kabuli wange miezi mgo mkeze rehma ne sujuka jema warma masuala ya etika arando ya mwisho bwana guverneri ribakisha masuala yalo muhimu dokayana sina masuala mayili awekayo manisha hamandelaba dzima hamayili wamru mtaalamu yalo ya berlian de suala hebije joka ya ebije waswili le jumba la mawakala zaidi ya miliari jana na bahindu leseno mweja za mapesa za 2019-2018 wemru wa swarafa kamru wa kola douane abongo juwe tafsiri ya budget uruduka gouverneur arjoka ya ye serikali wadwa ha projet de loi wendende wayaniliye ye mawakala komor wamnikeze kutwam ye ntia yendese ha degré na ordonnance wandungu alilao na ushemeza ukaima wakala ngwendo wapu yensi shehitwa enyi wandu wa siasa masuala yanu myarenge darajendi badala neza mbao nezi joko jira rumwensi nezi jiriwa basa yende sowa rumwensi wakati kaunga wena mawakala wa RDC tena wewe makamu raisi wa heze janibu kinyumenez we guverneur mzamani masuala meli ya nungo ya rengo darajendini wajonisho wa Komor rijo huzi sa le suala lilo muhimu rapara vandeo ili rijeri huzi se bwana guverneur zandani upande wa budget kama mimi yakaya anaweza kweli watu nokaya serikali ambiseye le suala lo muhimu lukawa ndo bilo ndako oka mahajana wakana budget ya plus de 80 milliards warudwa jawafanya rectificatif wa ISIS mchuju wetu de recouvrement namna mbadu ya pariana jantu amini su amini kama wasili banga mimi ngamsodoka ani zonde zila kongo bokao lewo ngazitungo hambisha dami tujokati jibiwa engele wo wakati akapresente budget 2019 harambie sur la fin 2018 amboka ya une bonne partie ya we partie babomenchi bokao yakahenda uharmaye investissement yani dokaya leo wasaidia ndongoza hentsi fanchi endazi ujumweza kafanchi ndo mshahara ndo hazi de misafara hema waziri na rais salim kitaba tujua manongo ya satena hoka juzuri Arabia Saudite warambia ukazamali wazo to wazonse pia ngabo le wore lo kazondabo ne zor kauzi jua participare sinongo zonse pia ngafanywa mange ndugu jorambia uka evanu ya 2018 mwa ziwisi lina kumena nani ya he budget ya ka miliari mengumrembe notsana nge boko bakafunvula hoka ya longa lo lazimuo lendela saidie
izino rambao kaya ani do de akiba ya hensi do investiso harmaensi akiba reka ya mawasiliano reka ya bundo reka ya nongo kaza kaza eiza function ende likoli ya wafa endo walimaji wasaidiwa endo walozi wasaidiwa yumhono hazi wa bula banda mga minga mjosubitana mbuka ebakar jatsore jo harmoila mbabi mamadu ya devumbuwa ya 40 miliari wotu ndo rali hoka ujumo msharanje cha sasa nga mimi ngamjoka do jimbo do jodo amba nge atwa amba 200 miliari jodoka chelo jimbo jodoka ilo jimbo ka ndoka tsuona ka ebanu lewo izwe serikali wajuhamba wazirenge uharmwe mahamili wazifanya he nafsi ya hao heze mali wajoka wazihombo wamba ukangwa una budget investissement izo wafanya hizi kabati kutsuona alama ya unono fanya obahana kutsuona rongo ya msomo sayiyo mafundi wafanya greve muda wa mahaminga bata omwiso wamba na mjia batina indini isho hindi yo milioni majana mfukare ndiza kawani sawando yo 700 milioni ya wandu kawo wada hiyo arriere wada hiyo avancement za hawo wada hiyo ndoko kaza kaza sanoko soso tepia yo ngaro no libado harmo universite kamili ngi soso tepia mimi ngamjosbitambe ukaya linu namne serikali welewa politiko ifanyao politique ya hambie mari ya dabo duwambo kaba nunga rendo 2030 nga rendo mbewani ngoni lewa rendo harma emergency ya 2030 nga rendo jawo handrabo boko kutsina bango uyo nawo huko iwa nga hiyo maskitiho lazima na bimanama sedali shehani ukawo se promotionnel ukaya makalima hamada ala sisi karchuchiliwa ngaro nawo kaya ngwadayo maranya badale uwamba kweli quando wa husue loi d'habilitation aujourd'hui ndo kwa wakati unu karshujo ndo bantasi batolo kirtasi ndaro haini kirtasi ndo kinyemene mwana hata kuchujo yo wadoko votinda hivi madepite wakahonda na banu alver batasi wachojua ukaebanu yorjoka ndara yornikiwa uyonde yi shekale uhangalia harmanza ngo hizo rais wa dawla hizo kweli sheria mshinzi shiruhusu hamakati ya ukaya yujuni kwa fursa ya fanye ordonance handongo za joka ulade muzi voto anema depute shaza nzoze ndi haraka yujuni kwa fursa haifanya hajorudi hairejeza 3 mois après hairejeza uharma ye ema depute wele wayangalia yo mkini shabano shirigo shulova hindi rais wa dawla mwanzo anikiwa ze kanuni za walisasa foti yamba mwanzo zilezi na mongo ni mwizo desesharu tu jambujoka kandida na wehe sake kandida ngabo mwamchomboka ekahani kiwazo na twendea nzokeni mtujoparo azalia tike kandida motsi mjokanza kani ndi hawa isi suko mkaho le ola mara mkema tukuma depite watu omasikitiho ekale wo waenda ufurso amandio mimi ngamombu Mwenyezi Mungu kama depite waile ukasho ndesho hao unity hao insusu ala la parti na jao insusu ala hatema depite wa mbao kaya wa harmoyezi shay ndesho hao lazima watumesho hao harmoyezi hao yakakwana ujua furso hamandiso ndi wazinike mndu wakawelewo izo ndo yafanye ndo yafanye le koti lijulingana naye yalivaiwa hicho ngeyabo ngasina faida ndini ekalewo riba kukaya ze furso za assemblée lazima jeyo ze furso za jeshi lazima bonge mimi amjuhaba ukaya msu amini ukema depute ngwajwe da madu amadu mimi amini uka haini depute ubiri liwe shosha ujuo ya ukaharuma gujore jei uharume mara yema kama ude mandai na joisa gujore jei basi mimi tujomba ka sha haruma hizo ngabo una wao kaizo abduseni afanya mbaba hao zote mimi très sincèrement ala limu okale wanzo joka ndu insani choba timvumbua lazima nimvumbua ndu abduseni le wao lo president de l'assemblée au lo na salaire
ya zaidi ya milioni ya mapesa, ulona indemnite, ulona ndogo kaza kaza kaza, wakubali ukaya kweli kutsuno mendo harme ku constitutionnel ile shilete ndo kawo gamdanuka shui zero rahano wabwebe mapesa imru ja mustadran nyesi ngwe mjailia wawaswidi makamu poko engeti nde diploma hao zinda duliwa ila sham nyesi ngoho ni kama kamu hau ni kama kamu hauka hakubalo wa komori wa kusawiwa hujangu ndo mapesa ngoliwa zaidi ya milioni na mapesa ngona indemnite ngona ndoko fulani nyesi ngwe mnikazo abahamu nikaubirile shoshao abahamu nikatuzu wenjozo wa mana imanama fasuili na salaire ya 2 millions ngawe na indemnite ngawe na ndoko kaza ele wo kwende ejo kale wo wende wakubali ukaya unikwamba hindo unchutu wa wabando kufulani wende waambe ukaya nsuno memru hama emke kazi na kushangaza kanga bo wanda wafanya hali hiyo kazi na kushangaza shabani yondi muhimu ndo harma yetsi doka wakabla zimusa ruhoze tulilie ndo wabebe excuse-moi le terme hokale wo walona mshahara walona revenue walo wastahamili wakawlazimu waone sokaba nusi wando lazimu rime riwane mbana ya haki riwane mbana ya usawa riwane mbana wando utondoka pole wafanya za tudani wala raia utokaya lewonge ngenge katsimba hasini kwa jombo kake katsimba wa mundo watwani raha na wana wa mambo kama nange harmoda tuzo ngeya kwezi zo aibunziro ekema wakala watu nene wafanya ndo madiso ya honga mzanuka ya abo mora momwaro akaya abo izo era isi wa hema wakala yafanya ngondo yanike wananya na ngarobu Mwenyezi Mungu kaminga mabu Mwenyezi Mungu ka eni mndu wa huishilia hamu ya hensi na ukano aminu kaende si hatu kati lazima afanye mambo maduka. Naam, suala ya mwisho mailu ya jibu hafuwi na ilondele suala taji tena ngarjo ukareseveri ho la douane wakati yo wanwado amba mwenye baraka ngujone baraka ngujona madini au ka ena uso wahe eladwani ya hezemel zojane maduhuli wanwako nokaya wakati wakao waka unja amali shana rabo misizoni hunu kama liswefu arenge la duani wanu amba ukaya mapesa njao la duani kaja paro njia hata ze la duani pia nge wazwawo ya mwandu ya vile la duana komor haruma wa ulemengu ngwa kubala uze swarafa za heti hususan de la douane namne dao na hunu komkomor ushindo hade douane bahino tindo lo hundani tindo lo bonze timna gari timna shuma timna bandezi ti container ambanso hode wanungu wapula wezi tunamuna la douane ndio na swarafa njema riko hanza urunishe mbabi ze swarafa za douane ya jana ne ya leo emaraia wasongwao na hunuye malinge njiyao na ndu kwa tsona ze swarafa obanuzi rumishi hao he malivyo ya ndani ya bili ngajwa ukale shirika le Nucor ngalifanywa publicite ne serikali ka rangu wakanti yabo kabajama kinso hole zenunga zendo barbara sha kabati ranya unro faida he Nucor au kaya kilonso hole lezemengo minane nezemengo shenda enso hole ya he maranya pia rikwanza rijuwe gouverneur masuala nuyo maili roli ya he la douane roli ya he Nucor huswema raia haukawe mruwa rumishiha shesi wa shinu ya wula dhima ukana faliki ya husu zenongozimu hausahilisha peple komorye hemesha hayo mashirikani yo maili ngayo na mtsango endrini harumaye nsi hususan dele shirika le Nucor ikawo linde labidi lisahilishe maraia nilonga litawo mal na mbuka tuona zemali wawi zerumishiha yeti hata shamdu tsesho kabaja taniza tsohole kilorali mfulani shamdu kono ye marunda ya ufedisa ye peplu o winji wa hayo iliri juwe kanga wena fikira zaida hema shirikani wa maili ili honde marani ya bwana guvernor jo njar mupande la donra ndukaya o hamu pezo matso wa dunia basi ya alama yansi yendela usoni mongoni mwese alama zikaorengwa ondwanga aliyashamba au tarifu de douane yani de namna za bidwa zilipisiwa basi ekauhundu zensi za modelo soni ze mshuru za unjia za la douane zoka hambani ila alama ya ukabalensi ila geona unono hauka vala
Gabo mashirika ya luhonda ni yatiao mali raha no wala obu mangoni wanji. Maana ka banunga bo namumbili gabo ramba ho dabo ze mushuru zirengwa obu mangoni ndo harmaza la douane. Gabo ze mushuru zirengwa ho handani mwenzi. Yo design mashirika ya zalianao ambao izempo interior. Ebange eka ila douane giwali ya haju abondo kahonda ni kabatunja mbahindo kabatufanywa mbahindo. Yani uwo maskini. Yo fasiri ya umaskini, yo fasiri ya ntiendo naki. Eka o harmu mlango zanongozi sihi gisu hambani abo fasiruka walo ndani gwa tao menji ichongeza ba wanu wasahilisha wandu wadukaina. Bonge abo yo fasiruka ensinge dauno. Mangabo efasira handani harmu lecture ya la douane. Leo dokaini mdulobo nzo kutoka ensinge donai. Ensinge maskini ya. Hakale wose dranga ziheyawe nusiku. Aweka ze dranga ziheyawe nusiku. Abo fasira ukakabati mendu ilohonda nifanyishi yao. Ngabo yonde lecture ya mandoni duka yiyo awela douane leo yotinde la douane emergency. Si emergency tinde la douane yo. E tarifu ya la timifanywa. Yiribale harmo emergency ya 2030 tina yini. Ya hoka ya leo enusukule gari cho heziwa. Leo enusukule ni mericho ka icho heziwa. Mimi ngamzano kaya kabla dhimu ikelewo wanama walo harmalida hoyo waonele suale la kweli ukale suale la kweli do ubirilia magendo c'est ambao ze fraud hana uzote pia rezila wa harmaze bahari rezila wa harmaze uzote pia izoni za kabla dhimu zibirilo haku badala otodoka watodo samiza wanduwe kaya leo ela douane liba hoki ma njomba kaya isoko eliwa katraka abo jitihadi sikafanyishia mchombo walole kwa tufanya jitihadi sha ekale wote jitihadi waloni yondoka ya hainu sikwera ya lile abanga tumundo kale we mashaba ngamonao namne mashalo matiru hoka enizjore mahula ngatsungure jiliaola ulo harma yensi yalibe habtiro juzeri wono fano onrama irap onro kawo leo zonshuruzao tsimushuruza kabla za muzike shale warinde rundu tablo ya ushurubo kote nanga za ndozi ncheze utiro harmola raia bunge vanu esu alatinde kaba tulo tusame jula douane vanu sikarja kansi mzanukazo wa za daula na mwendo sonsi sineka leo hurenga malu jazar makonti au jazar banki de kemara yiye maisha unga wote bunge mitu jonza mdo namboka ebe na hela douane ne maisha hemara ya inga wote maisha hemara ya nga mai hakenu sukuze benga zinza ngabo la douane ketinja kengi esha joka shema dinge lewe mashanga kwa ngiyo ni fursa ndani njombo pande wa onikoro mimi harmaze bwana zangu katika nizo harmaze batama jangu ukansuo ne faida ya shirika la onikoro kaleo de daula wabwaduka kondo la sohole wote huza kibaba no lewo banensi hatu nanzo duka lewo tundera bwe duka do renga chole retero uliza wandure unda okay mimi lazima jusoka gebora bale duka even fedengo da ko lewo faida hiyo fasiro kale wo ni korenga wambago wema wajora mbia faida ya maha wahunda rjo kalewo harmensi karisi na mtini mwatani zuhijana na mengo mtsani za chole zijao au zuhijana za chole zijao harmensi ma ingechore nga federali kume harmoni kilo zo milioni 5 kwa jombe kwa nga federali 20 geze milioni 5 hizo geze ndo harmoni nono geze ndo harmoni somo yo miliari 5 harmoma miliari 5 miliari engerenge au mfano ya uka engerchore nga mfano ka rejana tanizu jana za chole harmoma rejana mwenta nizu jana zila ni banunga sina rali kume za faida mweni kilo aliku aborjo kana milioni 5 kwa jombe kanga sina faida juma hapo ukaba linduka kabati onikor kwa sina bahanu wali mao webalawo hija kwa tungo henda Pakistan wende endi wende tina humi wahulu chole webalawo waja wajoli zemare wahulu tania chole hesu mengomera runda sano hausu mengomine waja wasu tania chole harali hasu mengomera yani waje faida mkabo mimi ngamambo kaya
tabati faida ya kema raia watabishwa au harmazo ngo hizo watabishwa ho kendi watabishwa ho ka na faida nchi yao no kaja kabla lazima de serikali wadufanya faida na serikali lazima ke ifaidike ya raia shitike ya serikali moti gamona ukale serikali kwa tsina shida ya ukale wake na mali uharmale serikali la kama udo nsolendo jali washindewe sisebe ya shawe jamaa tumora mboka bale oru logali yabo na muzo dukata wasalim kitaba zabili gamba kaya lewera hii mimi tsika mbifikira ora muhale uka kena ukiri lewera yaya si hagiri uka ekakutsina rali mengo minene za hula kulo tsohole abongo le ufe na manulewo ekahutwenda bushini ekahole Dar es Salaam ezanti za zotsipila wodunga uka haini kalite ya tsohole ramba utsohole ya kinansi ri ordinaire haini kalite ngulu gawo ya kunzizinji gawo ya tuba jinji gawo ya ntsebe gawo ya ndongo kadha haini beyingo jikunda bimana ya uka engele serikali litsabaziwa ribuli ya imabahazazi haini mndu ende haringa tsohole jokanzaji ahunga mwanzo nombe uka watu kufuandwa hazi mlo harmali serikali hilo abonso abamtolo hazini gamjuka wandu wovirilia mlo tunde ya elo njemane lombi motsi gamjujo utunda monoka ya oyenso lia heke tsinjema awetsinjie oyenso la dayora mbeso katonga mjoka na zinjema rani yumlo nyoleo ebange ya sujo hamba ukaya engeri bulia gabo ya joja na sebenji ajoza rali 20 gabo ya joza mengo meraru gabo ya joza mengo mine yawe maisha wayo ya mkomori ya jo kabanu buka uka amzanuka ila de muri fikirli wa komori wa natso komori harma haini mbabi mralo niyo ya shinde yanshi ya undarali 20 ya undarali yale ya undarali jana undarali yale warali shi undarali yale okay izo bisura kabla de muri fikiri sharti tso hantuka wane maisha mkomori ngela de boka ni dukada ngele bahidu ya tunda hizo ngiyo de mana na buka ya lewo josbutuna dukaya faida ya shirika la Odikor kayit hormait aborjo tsahera isuhe dawla wakati hamadawu nizo yazi habili wando hormait nerjans na shirika lina tsamale dingol nanga mona uka wakati waka azalia na mona duan wakendo shadomba lisansi yani kirtasiboko eka gonikiwayo uruhusishiwa beuje na tsole ya basmati wa wakati tsole tukabutawa uko wando ayili ekameli yao kejaja mwanzo litawa sibahi hata ebeika nzima lewo bohundoka ya haini kalite ya basmati harma yo harma tsi abo hizo zija rago wakati na mwananyasa meda darasam ya kara iswa dawla habulia zoto lezo pia zijia zija leo kabati banu cho ihunda haini nao yansi ya tsohole ngo ihunda izo ndi sura jomba kaya era iswa dawla leo yafanya mfano unuka na angalieri ordinaire bazari ya linani 40 francs ilibwao harmoni kilo na mwaminuko waliwe basmatingo walipo menji nongo yalibao amureje ya ukaharmu experience yangu emrulo na container yari ya basmati ulipo milioni ndaru wanusu eulone ya he eri ordinaire ulipo milioni nzima ambesena zuhishiri na uzulima kwa gato joliba milioni ndaru wanusu yashindwa noliwa emilio hatuelewa sha manu bakusudiwa nongo dokana bakeka shawano wane kwa duka wado uzazindu batuke mara shinji yao mrake kajia shenonda mara yao ke harmonta bifu mara yao samiziwa wake kwa duka ni mrake kaliemba nafasi ya hahe na rejeyu harmonsu kala linuka monsieur le président de la république ngarta hao kali sukala la onikor lirenge na mnana sambaze onikor sambase Odikor dingo hi ubulie mahabahazazi wa Komoro eni mjokana chida ende ya wagize chola joka wagiza ya nsebe ije ya tuba ije ya nogo ije haini mkomoria lehemba Mwenyezi Mungu ya joho mjailia hauka Mwenyezi Mungu ari umbu haini mrohani kwenda nafasi ya Mwenyezi Mungu ya mkusudia ya abo lazima sonse pia reshi hizo chida bakaondo Mwenyezi Mungu arinika izo ndizo na jomombe ya ikampavenza marhaba menji ingena naso ministre la langue ndo titiako dokaya serikali wakawaliza kaya hofanyai Odikor ili shide stabilize yenso hole yukaiti kawe
itena ijina bei ikawa bei ngejuka au hafifu sha ima tsainunga sina wakati mwinjimano msama mfumo wajaji sisi wa kudu tsani ukaya tsode tsana ngetobao est-ce que serikali ja obu ya ukaya yedukori baki ya bilia hangu de suala ya usula douane haku monsieur le gouverneur amuna kama ila douane ngiyo acharné haku ni ma commerçant haku mana mono kaya ze produits wonze ze taxes zile haku mshabaha ma ali Dubai haina produit hula au Dubai shaiye njezi wa 5%. Atabeshongo hulo bote ya majune. Shawata tax ya hao ya 5%. Halafu ila douane hao masikali wa zula mashishio ankoso na ze problem zuna ya ma commerce wonze. Shawada tena wasire tena ze vana unu por. Est-ce que nous ani la douane ya sikali ani kotima acharné au sono ma commerçant. Et ya saluka ujawo ya ndo ya saluka ujawo la Afrika waja wadumando helini mimi mrejokar basu ala douane bado berlo one emru wa mwiso base wa mwiso ni raia zitabuzi undano ne bazazi shanga zrejo la raia armwe namna yakaya yende ulibusa ya sala zonsipi mungabo mimi tujombo kai politique ya nini sike politique kama nungo favoriser fulani le commerce non nous on favorise dolaranja ngebo ikablazimu wangalele swala hilo namna ya urechei yakaya mfano zamba hapo wakati rakabada tujua baada mnafanya shaukinia leo bazazi haja bena za container mbili ndaru gatujua wa commerce watu ndio apatiwa mapesa milioni 10 uze hende afunguze container haja yabo sumsailishoka renga nzima uyensi caution ya sa ujore jitsen munga ikauchongeza mbise wando ala wakaushinde ni mrenda bio yarazen fia hakaya ngolo huzugula harejei hajali be ya saya munga ngozo kamkini abaha amzanuka yambese namna sijuzi ndo jina na yone manaba lo tabu hakaya ojo hondo kaya bido hazi njinga spuzao abo yakaya enutujona ne mapesa ya ukaya ye hula ye jabada shinde towe katwenda uziyo ngabo lazima zibanza ziduka ushashi nekangizo haushashi abebe ila lazima bayo idopana harmaye yondo pande wa usuye la douane na nrejeyo kaya kamem kabla lazimu wanduwa wa rejei harmoflechisma ya ukatsine na mimi si rejei ndo kaya dewo onikoru kaitsina faida ukaya kuzambaro ya kaya serikali wamba kaya mwanzo yensoholero kada imani dewe ya tawande onikoru shauka janika shiuna majeremane leungo shiuna majeremaranda rokayo nea hata zaidi mwa shaila basmati leo na rendo fano ya rangosi kwa licence ya tola kabatu sikubata basmati armensi basmati ngabo wono mfano mzima ekangara nzo shendo shikaye na ribulie ni mredi akiza moti yodo hada ekangara nzao zebeisi kerahisi basi yabo kabatu nongosi nji dobulie imeshinda de concurrence oka ejo huja netsoholi haja wala haja bahabo ngamona ukalewo ibasmati yo emana utsoyundo kakinyo sini lokakwa nokautini mwe onikoro ngabo lewo ni korbo lora mengominane bahaka zarali jana lora general jana wa shile nuheya shini tsuba joka onikoro ai ri ordinaire ilora ali shirini wala wa basmati ba hajenda sa homa hadara ali shirini zile ya sasa hulende ya tsaidi bonge jokni ya ukaya mayesha ngadupsi hano dondo uka inimbugu joka hanza sahi ya huze ngabo kabatu jenda hule yindo ya jake kozo kama watukaneza zangadi sio joka gele mkusameli kujenda hule shabanu wa uruwafikiria hususan do fikri ya olarania ututishinda poka ule wonge lazimu yasaidiwa harmwe meshahae haunono hamweshi komori lewo shotawende shotawendo kaunde bendu yale yonde unono yonde ndo maisha wa mkomoradi yo wonge kale we emergency yo andukwa tuka do mazini bani hora nzoga nzoga nshundako garanzo bendu le banu huwa nade motoka na mfano bade
ono ndukara yani kwa mdombo ralja ezara jana zala musfani kakula tsole ngura na ngomina nengele wakula tsoho le hayundu harali mengo miraru abuza mengo mfukari zabaki adodereo vanu kharchuta ngozinji mimi ngamtsore ngafana sikasoma Cote d'Ivoire nejuhabo tasinga minerali 20 ni uno chai ya ziwa hakabo upumela sukari ralishi tsano ngabomna mkate wa rali tsano ngabomba ziwa ya rali 2 ngabomba na chai zote pia tsuno chai ndio wana chai ya rali majana maili katika tsodunga na pia rene kwani waki izo geladimo mara hiyo ndo fikiri vanu wa mweshi wa Komori geladimo rirende maisha nota ya kiune namna wako haini mru ya ishi hemba tutajukani izo ndio maana ramba ukaya karadhi monsieur le président c'est là toujours ça mtsaho watukufu mawakala mtsaho note pia risaidiane vanhu rambe kukera iswaidoloka na ritsambase onikod na izayo ribulie mabazazi wende warma magizo hayo kabana uparo tawatsohole sibasi sebei gazoka harmo namna bukao haini ranya gutunde baba joka ushinda parise yabo emeshanga juba sawa siba hambise yenga dochongeza uka amona ukabande wanu warma utsohole hakura na ndovi si mndondo bahati haya endo honze halimio numna ndovi gasi washashi jana mtu katika fumanzo hode kati mpaka mashuhuri chali wana ni atoa mokere luka shondo shaula shamando ni shilo harmo ensi mungaba lazima rusindi uka na riwa shilo harmo bana yabo kambaretse abo tena swala dima hakufi mezo ambao maana mshelo hama ya onikoro fanya investissement zinji anofanya investissement zinji za wahusuo alweli da huyu wakati darumi wakati anyonzwani mwali ngazija universite anofanya investissement ikao saila wanwaonu wamo kishoka hama ifaida ya unikoro hama nyinji yaku shado to kanalizewa zendele maranya afikiri yo dia poza afikiri kutoka yo nizo ramba ukale za faida hizo nge zo faida ko gazendelea upande ka mfano ibanu ifuvula he faida oni korifse da ono nonda hivi faida oni korifse da msomo da hivi se da sport ma da hivi ono leo zujoka leo era yangu jokaba ndibona kula kilo harali kume shabalanga borali tsami sondo equipe nationale kwa monoso pia kabatsi mru ulona mahaba na nensinu hakurade equipe nationale iyunga mdanuka ya soti pia saba mwono kainge mraka wofanya mrajo dare mpira bahe uka ni mnunge ni mahaba na equipe okay ikabla dhimu kede wo ngabon kwa manda yiso sfencha ungeti jojibiwa engede wo hatartoka waswile makatyoka ya relewane wa zile chakadinu shambe senge wafanya ngoja manda hizo ikazi no faida yinu ngendawo maana bukao mara yangwa yonao mara yangwa ngoishukuria ngojuwao chatuno kale wa faida ke yakale wo amboka ya bon mishahara yenjeza au ngarfanyo batima kadhana no fulani ngamzanuka ngabostabisha mara yako kurana hizo mkaundo wafanya leo ndio yako marabani shukran maraba menji waangalizi watukufu wa Facebook FM nana nyi mwakabudungaze radio mbanna bani na nyi wanrika umkanti hautsambaza ze fikra zin oskwale weyinu rikabadzima na guverneri mzamani mwenye baraka Said Swali ulio makamu rais wa heze janibu kinyumenezi ngarijua ukaribirila masuala pwe muhimu au kakarjabaki sharumesi ya sabah shari njia harumaye ya nkiba ya henti nane mashawiri liu hakaneze dhwamanazimu ikao hakaneze fikire kaha hunru ya jiazi rumie kabati suala liremao wa Komor ratu zisa guverneur mwenye baraka Said Swali guverneur mzamani ribirili yale suala la Nzwan harunisho keza jiria Dr. Salami ne Nzwan kazi jamkali ya radhi hata ika ubidi ya buliwa hato wakate mahakama wajua banda ya utsindae go wakati hiyo wamfunge au wampulilie shari mahakama jarongo wati haki warenge mru ya votewa wamwehansi la furiera wamte magoban gono kawe sharia shitumbu mpaka shirwarilo na yauni shioka upande wa Dr. Abdul Salami benge katina yuminite ya Nzwani shanga botengwe la kanti yawe kawo libali ya president assembly raisi waheda hula mawaka ani haonesa madhama na mahum minu hu ya guverneur ngebo hari yabo ikobidi wiyo
yimkuvro hukaya yetintini mwa deputa votoaru mabavu na yabonge neminite fatuze gouverneur ya tawali yesi wa shakamili harudawone suka opande wanzuan jaje ya ukaya wanrungwa wo harumwe nzuan ngabo vice president mustadrani ngabo gouverneur anisi Shamsidini ngabo coordinateur Nurdini Midilaji o wanrwa wo pia bajiri nrongo babalwanzi ya hata zijena mizinga namna yinu iko wanrwa wo kabati ya shinda ya juwa mbandrongo na abongwa una dhamana za kidaula na waka na dhamana za kidaula iko bido wanrwa wo pia tisalami wa yeche ko bido wanrwa wo pia waretewa wa uzisiwa haukate coordinateur ringu balwani security ku nana magari manene hata ngunome na sharia kashija mruhusu ko bidanro amanda wao waishiliwa si Dr. Salami waeche shezo pia ngazijirio hawa nratso kanti vandu vadzima wa hadis amfani hajabirilia umva wahusu zejanibu kinyume ya ukaze janibu kinyume benge baparo wanraji ekaba jamjenaja nguzi swe raisi hatojendone swa Bet Salam na ngabo raisi wa hezenkipu za Volka Bombo Njema ngabo raisi wa federation ngabo raisi wa heze skutu ngabo raisi wa heze mazakinruushe sha ye raisu julo arumule mengu de raisi de la republique yaboze janibu kinyume nezi banu hena mrungu joju wake kinyume nezi banu ato mijini heni mratso hobu no opposition wa shema dho manaho opposition uwo Muhammad Ali Swali na mwenye baraka na Nodi Buruhani no wananya mrulo badabo ujojo wake enti wafanye majegala ya hao shezo pia wajua uka opposition wajua we madhamana opposition ne nanti wahea yaweka wende wakanti wa trashe iyo ndiyo amande namna wadongo fanya shayo malambe kaitina tatafsiri guwaparu haraka wakenti vadzima watowe wamtaravasho lo harumayeti hahabili ye projet de loi ye finance ye budget nanele suala la husu ye mawakala wende wanike raisi ze fursa za wende sayensi haordonasi na degre yengu wamboka ni mawakala na mlengeze dhamana za hali shaka na ushangaya haukaya o wandu wafanyawo zitendwa za ubungu wa yengu ya wakala wandu wanrika wa wasomo wavotewa waona mshahara mnene emru jafazu ile shambaba isendrini na yengu liwa million na damnite yabo shambaba isendrini atsube hamru harume mahakama juu emru ja president assemblée ikawonguliwa million na damnite na misafara shambaba isendrini atsube hamru haruma mahakama juu na zitendwa zalwa zivotewa weka ukazitudunga zenza za kisharia na wasomo ye mustadrani vice president jirma loni yo shamruhusu atibehe mru shaya kubali ba heli ya tuhumuwe ba wavurizwa mbahinro poshoni na wakati kaungo aliwao ngo wastarabu ngo wakilienti vanwa ha ye mru minyo yenti dola yasoma mustarabu ya votewa ya bidatu lilero shawela ranya ya bidaba ihe ngene utulivu wa hai hatafsiruka ngulaani yezitendwa zahe madhamane kao kwa turumia ya elimu wasoma habilema wakalauka na mweshele Mwenyezi Mungu mweshelo wa mvoten beka mdoni ke raisi wahe daula ze sharia hizo ya voti ze sharia za uziandu atsede makandida washidana naye hajuanze kanga mwivotiwe mvoti hena mrujo kwenda kandida do parwa kolonela za Lasman o wakati yajo kaharenge yensi ya eche vatina hizo na mreje dingoni hahweshela yenti inu mtite harumajal bainu ketuka ngabo mrulo naezi na mrulo kinyume nezi haja hauzisiwa le swala la bijamba ye bije le swala kaliti yabo bango no zaidi ya milioni mirandaru miliari mirandaru na 2018 watu ushinda atawasuli bahanu akorudire jezo adingoni fatuze miliari jana namba hinru ambe yo sanganati na nguskitoka shehan oiporo musowahe hola duan hata yeye ngutabiho heze rongo ikawo ngazifanyao kangujoka unu majagala kono asuli bahanu BJ itaho ao do sahilishe maranya uka serikali yekado tuma yetama pesa konti rijari muzisa le suala la husu yemeli yasima ya la douane ne suala ya batu ya mahamea hele pare nana shindini masuale kawo hakautuhumlwa nayo ne majavuvuni suala madilo lazima ruzise gouverneur mwenye barak haukawa haribanga wanachama wa serikali wanzo wajuseze dosiye za wanruja wanu wawate pirizo hamba kati mhara
ezandanile suala la duani la huswesima nrabo haukazowa sulandu mengo miraru yende wa mwiso ye matajiri wa hunu wa deturno asimandawa emru mzima mwandu alone singetwiri yamba wahibwa simandawa yevanu yemelinja ndahu enja hatovu aunda wanrabo yawe kanga bosima banu yanjia haruma poro ya deturne wena mbilwa hambilo kanga bo mali ya rengwa hola duan hende hauzi swale suala hilo hambaye kajawe na mbaurongozi le suala hilo tibaho wakati hiyo ilukaha demission katibu hari yabo wa kwanza wamtabishe kandidaturi ya rangu yabo kajaparuzi swa suala hamadilo suala la sima nrabo ema suala anupi ambo kaa rashindini ra mahame hambale suala hilo na luziswe madhuamana wa pinidi ne madhuamana wa travo au kelo shirika na pinidi shayeye kajati ya mhono haukalewe kabajiri rongowo hodur karbir ya raisi wahe daulaza aliyeka uzisiwa sheuzisiwa de madhuamana wakahwende sedur karbir katina sinyoturi mbabahan ya husuze rongo yizo aswilan abadan wala ketu mtauhara pandahe majafufuni hambe yo komisio ya ihanswa yabo wajereze rongo yizo wa ulasima watambaza rumwe mijilo itula zikonde hende hao no hazi shadaraki ya sinyoturi ya husuze mali hizo iyo ikana komisio kaja yaona zenrongo hizo kaja zijere shaha amini wandu wavote wa komisio yo wendende wa ehensi wende seze hazizo ya tuziswanu wa medena mna hiyo bakatina jukum ya husu zenrongo hizo hata siruke zitendwa hizo ngulani yabo wandu ambao kaya ngemhara ye sirkali ngwengare yezi hambaba nuka ya rangundo usiku ya he partiel yengara Muhammad Ali Swali ya zale mkaza empursa haelewokaya Muhammad Ali Swali bo yashindwa eleuka yende opposition wa mwando hauko wa Komoro wamba kwa tumvoti yabo yenguba kisho kinyume nez ngulaani ye fikra ya ho wandu wanzo wa msindihe haruma sirkal wa mabioka yenge opoza ze fikra za hahenda zila do utanga wa mtango wa heze janibu kinyume nezi ngwao yabo kwa tina hata mushkili hamu isombenge ngabora ya birabo shale suala muhimu dele suala la duani nana unicor la duana one soke zokweli wakati akao wakafanya hahazi wakaunjia mali waone saze sorafe namna za kahwenda wanule waja wamba wa watumbu mpaka malinge nje zao na yaboko mkomoru shindwa de duane mbahindu wanrungu atabi hao hamba la duani hokanje mandozia ze trafiki dowizi dozie system shabanu hunjili ya mali abotsuka yabwela duani ngenda onro kwenda nronde kemara yangu asahilishi wao na kabati mrulo arumole mengu utujuoka ye komoringe ndo nai la duani ngendo nai mara yangu atabi hao hode duane ze mwamalaza hao kabati utujuoka yentingio na krizi na serikali okwa dota mapesa banki weyeha serikali wofanya makutajio ya hemaranya no maranya kwa tsu yaona na bongo ere wao mali Arabi Saudita yavumbua na hoze parezi kazi njanziani zikahwendela rangu hale mali zinga zinjao ndari wakatika wambango unasorafa njema yabo ulemengu wa onokaya ensi ya Komoro ngiyo na kriz haukai maranya ngwatabi hao omva we nikoro hata hale shirika leo nikori litsambaziwa haukaka litina mradi lirendwa duka la kapani la ukaya faida za wandu wa jereyo le shirika hilo harumatani ziwijana henna kilo ya riyali 8 faida injawa rumale shirika hilo haruma maha miliari 5 za mapesa doshashi pesa yunganjao ndahu engaru milwao ndahu no katunjia rume maranya maranya ngwa fohanza kilo msole mengo 8 na awone sokaya rahale shirika leja tambaziwa ye mabahazazi waruhusiwa wenda wa komandenso hole ejo kanarali 20 holu kilo nsohole ekaya tuba ekaya nkunzi ekaya ntsebe ejo kanezerali mengo mine yaone kalite ya nsole ya nzao haukaya omala yalenga yakauona ye yakausoma Senegal Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire hiyo akausomea hakaunwa cha yarali 20 mkatera alintano haonesa mfano le diwara alintano ye manachai ye sukari hatarali 20 nonumbendu hali keja sababu shukaka jasoma ya shinda na no wakaunwa cha ya majana maili na majana marar yuanza wasaidie ye maranya waonesho yeye yanzo ya hule
yabo hatsaha le shirika le Unicor litambaziwa katu ilihongwa nzenda rumwa emergency na hatsaha jira isiwahe daula ne sirikali watahe yentsohole kena nafasi ya henna ranyashindo lentsole ukaya rangu 2006 huja raisi sambi harenge monopoli ya hensole henikema bahazazi pasmati henna kalite ya pasmati ngiyo banke japarotawa henna mrungu hulo ebe ya pasmati ya nzao yawe kalewo yensole ya ordinary henna bahazazabu liwende holu henna rayajo shinda yole mbansole ya nzaba tinoketawa engetso kange sadao nono yespori ya universite amande akawa yakahutajiwa shatezo zijodo kaya ngazijodo asendele sheka tuona zitoje metsondo Unicor itambaziwa hamwiso haruma zendongo zinu hata hawaswa ukaya daula yohenda hemaranya sha daula yokedo henda haunjila mali weti ya konti izokwelinga nyina mali zinjaru mwaze konti ehemaranya ngwa nafasishi hao ze muamala za hao tila duani ti unono ti dima ti ulozi sha kabatira yoshindo haeshi hema kutajiyo yakina tina muhamba mwanzende haruma emergency haunesoka emergency ya kweli dunafasisha emaranya umngeshi no msomo wa hao na bobaka greve ya mafundi fumvu chashi de la kautahwa wanji ya watinokale fumvu hilo litekeleziwa yabo emaranya ngwanshio jonde mana yatsa Unicor yitambaziwa yentsohole Unicor yinikiwa ya ordinaire yinikiwe mabahazazi wa Komor hena mru ya lenga rumwe dunia ya wonetso lajo kwe commande ilejo kanarali 20 ya shinde ya hule kilwa ntsohole yale izomongo nimbo barnamaji ya kazi Tanziani ekaha hundu sherisha rais ya jia zirume ebengabo ya tsuhunda mananya ya hundra na renge proje yo yerumiye haunafasisha emaranya hamwiso dakika ya ukabaja mtaalam shelo la hangu waja mtaalam mwabonze hahunganya ne hadisa gouverneur hakaurema zisabura mwalira nzwani hamba ukaya miliari mengo mitsanu na umweja za shikomor zijo unda yuzini mbil rijoenda rarenge matajiri wa Maurice na Seychelles haukanga siwashashi raha na miliari mengo mitsanu na umweja za josahilisho wa Komor hayuzini mbili na hunu tsa yu Arab Saudita sedi ya 20 miliari mapesa nganji yawe la duani heye Unicor 5 miliari mwa nwe mapesa yayo katsu jonge londavi ya wakwanza ya unishi hazinu tena yokaya vanu daula usahilishe maranya sha daula ekadoji sahilisha zenafaseza hahe haukawa kanti yao he people ya Komor marhaba menji gouverneur mzamani mwenye baraka Said Swadi diongazi wakawaridunga ukubali haukara dio ngazi ya Zigler hakaudunga banu nana Ortega na Komorefo wakaudungu banu vadzimanezera diombana balu wajorenga ze fikra zili haruma mitambo ya tekniki rloban ngamibadzima na Alibakar Lenoir nana Al-Abdu Mkuba na mi Abdallah Abdu Hassan da sirakani sema jadiliano kawi ya kamale shaya la wana faida marhaba menji gouverneur mzamani mbaraka Said Swali. Merci. Shukran.